Ibang channel? Pag di nasagot, shock na eh. Tao. Ah, pwede, pwede. Tao. Hindi, hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Hindi. Pangyayari. Hindi. Lugar. Oo. Dito. Hindi. Malayo. Oo. Ibang bansa. Hindi. Pilipinas. Oo. Manila. Hoy, tulungan niyo ba't si Brenda lang sumasagot? Oo. Kumpanya. Hindi. Hindi. Kainan. Oo. Jollibee. Hindi. Sikat. Oo, medyo. Fast food. Hindi. Pwede. Oo. Pwede. Oo. KFC. Hindi. Ano to? May crew? Oo. Self-service. Bilang, ito na pala yung bayad. Binibigyan ka na ng ititibang. Kaluka. Ground floor? Oo. Ano? Basement. Hindi. 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 Ground floor nga, diba? Ground floor. Alpalan. Oo. Oo. May tawag ba doon? Sa ground floor. Kantin, sa ground floor. Hindi. Basement 1 yun eh. Account saan, friend? Ground floor. Ako sa... Ground floor nga. Oo. Oh, may call center sa ground floor. Kantin. Stop. Mini stop.